Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang pro-BBM journalist na si Richard Hidarian na tinawag niya ang Mindanao na sub-Saharan level ang development index. So, maraming taga Mindanao na-offend. Kaya sa TikTok, Facebook Reels, sa social media, ang dami ng video na kumakalat tungkol nito, no? Ginawang content ng mga content creators. Sa ano naman, ito, may dalawang siyudad na nag-declare kay Richard Hidarian na persona non grata. Ang nauna, yung Isabela City sa Basilan. Ito, bago lang siyudad is sa El Salvador, Misamis Oriental. So, unahin muna natin i-discuss itong Misamis Oriental, El Salvador City. Post ni Teo Moreno, 1 hour ago. Sabi niya, Richard Hidarian is now declared persona non grata in Misamis Oriental. Dagang salamat, El Salvador City. Sangguniang panlunsod, a resolution declaring Mr. Richard Foronda Hidarian as persona non grata at the city of El Salvador, Misamis Oriental, authored by Honorable John T. Noble, sangguniang member. Whereas basahin ko lang yung resolution Whereas Mr. Richard Foronda Hidarian in a CNN interview released negatively implicating false statements about Mindanao which deeply offended all Mindanaoans, including the constituents of El Salvador City. Whereas in the said CNN interview, Mr. Hidarian disrespected Mindanao by globally comparing it to sub-Saharan Africa in terms of Human Development Index. Not only is the comparison baseless, it brings unnecessary hatred and shame upon our land and people. According to the United Nations Development Program, South Mindanao has a Human Development Index that it is far better than numerous areas in sub-Saharan Africa. Whereas his misrepresentation is creating an unfavorable image of Mindanao among the global audience of CNN. This action is diluting our efforts in uplifting our home region, Mindanao, to which the city of El Salvador resides. Whereas the city of El Salvador seeks to declare Mr. Hidarian as persona non grata, meaning he is not welcome in our beloved city. We believe this measure is necessary due to the false narratives he perpetuates about our beloved land. In doing so, we hope to ensure our region is represented truthfully and respectfully both locally and internationally. Whereas effectivity of this resolution shall take effect upon its approval. Now, therefore, sana yung second page. Sorry, wala na yung second page. hindi na i-attach ni Teo Moreno. So, grabe. Dito naman sa Isabela City, hindi ko na mahanap yung resolution, kaya lang balita ito ng Daily Tribune. Daily Tribune, sabi dito, Richard Hidarian declared persona non grata in Isabela City over Mindanao remarks.
City Council takes a stand. The resolution authored by Isabela City Councilor Abner Rodriguez asserts that Hidarian's statements not only misrepresent the realities of Mindanao but also reinforce harmful stereotypes that undermine the dignity and progress of the region. While the designation of persona non grata carries no legal weight, it serves as a symbolic rejection of Hidarian's comments and a statement of solidarity among Mindanaoans who found his comparison offensive. Rodriguez emphasized that Mindanao, including Isabela City, has made significant strides in development despite historical challenges. The Council's move reflects a broader push to counter misrepresentations of the region and advocate for a more accurate and respectful discourse. So ito ngayon, depensa ni Hidarian na quoted out of context daw. Sabi niya, in response, Hidarian took on social media to defend himself, claiming his words were taken out of context and that his references were based on official Human Development Index data. He accused his critics of misrepresenting his statements, writing fake news po yan. Anong fake news na? Klaro yung interview niya, klaro na I came from the north where our Human Development Index is South Europe and in South Mindanao. Very clear. Ano yung misquoted na ano? Ganyan talaga yan. Kung ano ang itinanim mo, yun ang anihin mo. So, Isabela City, El Salvador City, may susunod pa ba? Palagay ko, meron pang susunod. Grabe. So, humanda kayo. Mr. Hidarian, pag set foot nyo sa Mindanao, I don't know kung ano ang gagawin ng mga taga Mindanao sa inyo. Okay. Maraming salamat sa inyong panunood, mga kaibigan, sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang income sa channel na ito ginagamit natin pagtulong sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. So, panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong. Maraming salamat po. Muna ni katong walay bana. Gitabangan siya sa iyang mga masamong. Karon nakabalay na gid siya kadtong wala gid kad iyang balay. Guba na gid kaayo. So karon muna ni ang nahatag siya nga yero og nakaatop na gid siya. Og maayo na gid ang iyang atop. Og karon unsa ang imong ikasulti nga natagaan na mo og yero, maayo na ang atop sa Salamat sa Ginoo nga natagan na gid ang akong mama og ginabang. Salamat sa nagtan-aw sa video. Kay ginaabot ka mapadayon pa ang ginabang kay dagan pa ang nanginanglan. So daghan salamat sa Ginoo unta mapadayon pa. Oo. Karon nga maayo na. O di ba gausara mo sa imong mama so karon maayo na ang inyong balay. Gausara ni iyang mama karon kay mama walay bana. So karon gitabangan lang gud ang iyang mama sa unsa igsuon na nimo? Masamong na nimo kanang ga. Oo. Oo. So gitabangan ra gud siya kay naluy-an siya. So karon nakapatukod na siya balay og unsa ni nga klase nga balay? Dos andanas. Oh, dos andanas. Dos andanas siya. So taas-taas yun. Wa gid sa gilang-alangan kay Oo. ginabang sa aywan ba. Nabangan na gid ni. Oo. Og salamat sa naghatag og ginabang napunta nga naay sunod nga manginanlan matagaan pa gyud. Oo, kay daghan pa nanginahanglan.
Oo, ug maayo pod ang inyong balay kay kuha na siya. Hapit na pod mahuman og atop. So karon mahuman ra ni. Oo. Maman ra. Oo, di na mo matuluan. Og sige, salamat. Salamat kaayo.